Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun bergaya, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Badan Permatur Universitas Mandailing. Arahan dari pendiri Bapor UM, Badan Permatur Universitas Mandailing, Abu Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi KUM S3MED Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 2 Juni tahun 2288 Masehi. Materi KUM S3MED Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference. Eksistensi ilmu pendidikan matematika terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3341 bulan Mei tahun 2288 Masehi. 2nd of June of year 2288, materials of the public lecture of afternoon Saturday full time with electronic teleconference. Existence of science of mathematics education present in what community is thesis of essay, thesis for undergraduate forum, thesis for master dissertation, and promoter of professor of students of mathematics education. The Faculty of Teacher Training and Education Science of MU Mandailing University contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3341 of May of year 2288. Sembilan Juni tahun 2288 Masehi. Materi KUM S3MED Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference. Eksistensi ilmu pendidikan ekonomi terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3341 bulan Mei tahun 2288 Masehi. Names of June of year 2288, materials of the public lecture of afternoon Saturday full time with electronic teleconference. Extent of science of economic education present in what community? As thesis of essay, thesis for undergraduate forum, thesis for master dissertation, and promoter of professor for students of economics education, the Faculty of Teacher Training and Education Science of MU Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3341 of May of year 2288. 16 Juni tahun 2288 Masehi. Materi KUM S3MED Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference. Ekstensi studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Penjaskesrek terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi Penjaskesrek Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3341 bulan Mei tahun 2288 Masehi. 16th of June of year 2288, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. Extent of the study of education of physics, health, and regression present in what community? As thesis of essay, thesis for undergraduate forum, thesis for master dissertation,
and promoter of professor for students of the study of education of physics, art, and recreation. The Fact of Teacher Training and Education Science of MU Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Kinetic Micronovel Time, number 3341 of May of year 2288. 23 Juni tahun 2288 Masehi, materi KUM S3 Med, kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, Electronic Teleconference, eksistensi studi pendidikan kepelatihan olahraga PENKEPER terkini di masyarakat dunia, sebagai penelitian skripsi tesis disertasi dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa studi pendidikan kepelatihan olahraga PENKEPER Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam JEPAR MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3341 bulan Mei tahun 2288 Masehi. 23rd of June of year 2288, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference, extents of the study of education of support coaching present in what community, as thesis of website, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and promoter of professor for students of the studies of education of support coaching. The Fact of Teacher Training and Education Science of MU Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Kinetic Micronovel Time, number 3341 of May of year 2288. 30 Juni tahun 2288 Masehi, materi KUM S3 Med, kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa, Electronic Teleconference. Eksistensi ilmu pendidikan olahraga dan kesehatan JPOK terkini di masyarakat dunia sebagai penelitian skripsi tesis disertasi dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan pendidikan olahraga dan kesehatan JPOK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam JEPAR MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3341 bulan Mei tahun 2288 Masehi. 13th of June of year 2288, materials of the public lecture of afternoon Saturday full time with electronic teleconference, extents of sign of support of health and education present in what community, as thesis of website, thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and promoter of professor of students of the Department of Support and Health Education, the Fact of Teacher Training and Education Science of MU Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Kinetic Micronovel Time, number 3341 of May of year 2288. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.